Okay mga kaigsunan, mayong hapon sa tanan. Nasabang nyo bus nga lagad, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. O ika-80 na kabahin kita karon sa maong main team, the Gospel of the Kingdom. O nga ito ang subject nga ito ang iskutan karon mga kaigsunan na matudpa sa English, 3 principles. Tulo ka mga prinsipyo nga angay natong i-practice o anong i-apply sa ato ang kinabuhi. Atong ibase din sa James chapter 1 verse 19 na. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Sabto ninyo kini mga hinigugma kong mga igsoon kinahanglan nga ang tagsa-tagsa mag-abtik sa pagpatalinghog, magmahinay sa pagsulti, o maghinay sa pagkaligot-kot. So, aduna tayo tulo ka mga punto dinhi nga atong hisgutan mga kaigsunan. Number 1, be swift to hear, o magmaabtik sa pagpamati, o ikaduha, be slow to speak, ug ang ikatulo, be slow to wrath. So mo ni ato ang pagahisgutan karon mga kaigsunan. Naunsa man ang bot ipasabot niini nga magmaabtik kita sa pagpamati, no? Ang bot pasabot dinhi kung imong atrasan dinhi sa verse 22 sa maora nga chapter sa James, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Matod pa sa Cebuano, apan himua nga magtutuman kamo sa pulong ug dili lamang magpanimati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. So ang bot pasabot di aning magmaabtik sa pagpamati kana diay nga atong nakat-unan og nabatian nga mga pag-instruction o mga pagtulunan sa atong Ginoo, ato di na siyang gituman, atong gi-apply principle mga kaigsunan. Ikaduha kanang gitawag be slow to speak. Diha gyapon mabase sa verse 19. Pandugan pang referensya dinhi sa Mateo 12:36, matud pa ni, if I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Matud pa sa Cebuano, og nagaingon ako kaninyo nga sa tanang pulong walay pulos nga ginapamulong sa mga tao, magahatag sila og husay sa adlaw sa paghukom. So kini ay mga gipagawas nato nga words gikan sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. Hinay-hinay dayta ana kay ginarikod ay na aduna di ay libro sa binuhatan dito na nakatali ang mga idle words, mga green joke, mga bad words. So gina-record din na kaya ato din nga husayon unya mga tubang ta sa tanan nga na mga pagsulti nato nga dili maayo. Mo nang gitawag nga hinay-hinay ta, slow to speak. O sa lain pong bahin kung paritis manggaling ta kay ato pa ni Pastor Malilbin na kung lalaki paritis, kung babae maritis. Kung magparitis manggaling ta, dapat pulong sa Ginoo ang atong ichismis kay sa 1 Peter chapter 4 verse 11, if any man speak, let him speak as the oracle of God. Kung ato manggaling gamiton atong baba, armalite mangani rapapap atong baba, dapat ang atong impanulti kanang mga pulong nga adunay kabuluhan. Kung may tao nga magsulti siya ingon nga mga pulong sa Dios. So kung abti kay ka mo istorya dili masilapid imong dila, dapat imo nang ipagamit sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Mo nay buot pasabot niya na mga kaigsunan. So slow to speak to. Dunay po istorya mga kaigsunan nga dunay anak nga ilang gipa-eskwela unya iyang ginikanan dili man kabalo mobasa. So college na, tapos nagpadala magsulat ang maong kining gitawag nga anak kay wala na siya tuition, wala bayad niya, wala na siya allowance, wala bayad sa tuition. So ang gipabasa sa ginikanan kay kadto mang maton-maton nga tao nga dako ay tingog nga pinasingka nga pagbasa. Perting sukuas ginikanan, mo pay mangayog og kwarta, mo pay magpasuko-suko. Una nga wa matagaan, pero sa sunod nga sulat kay ang nakadawat kadto mga babayin-on nga ug tingog mga kaigsunan, para lumay kay tingog. So mo'y nagbasa, sama ra nga sulat gyapon mo ipabasa nila sa lahi. Kay kuan man kahilak man noon ang ginikanan nga nanamati.
tandog ilang kasing-kasing nangita di sila pamaagi nga makadala sila og mapapadala sila og kwarta. So epektibo gid ining slow to speak mga kaigsunan kay kung atong lantawon dinhi sa Proverbs chapter 15 kung atong lantawon dinhi nga a soft answer turneth away wrath, no? Nga ang tubag nga malumo makapahupay sa kapungot apan ang pulong nga mahait makapapukaw sa kasuko. So epektibo dahil nga itudlo sa Biblia nga be slow to speak mga kaigsunan. Nabalikan na to ang gitawag nga slow to speak nga diin but pasabot na nga hinahinayon na to, no? Hinahinayon na to pag pasabot ginahinay ta sa pag intindi na dili pinasyagit, dili pinasingka na aditoy pastor nga magwali nga syagit-syagit pataas niya iyang tingog, kabalo na mo no anak kid nga pastor nay dako kayong patong sa iyang ulo karon nahimo nang na most wanted, grabe kay na mo mawali pinasingka taas kay nga intonation muna mga kaigsunan na ang giingon diri sa Biblia malumo, no? Malumo nga pagstorya mo nang mga pari bitaw nagtuon gid sila malumo nga pagistorya magistorya kay psychological man na mga kaigsunan nga namati matat sila pero kung pinagahi pinasingka pinabanghag pinasuko so dili matandog ang maong namati. So epektibo dahil kung atong i-apply ng pag-istorya nga pinaplastar pinahinay lang, no? So katapusan be slow to wrath. Maghinahinay ta sa atong pagkasuko tungod kay daghan kaayong mga nerves ang maapektuhan, mga cells, mga matay atod pa sa doktor ha. So kita na sa Ginoo nga makapaepekto sa to ang health. Una nga hinahinay ta pagkasuko kung iwasan, pwede nga maiwasan. Pero wala pasabot nga dili ta pwede masuko, no? Wala pasabot nga dili na pwede masuko. Kaya dinhi sa Ephesians chapter 4 pwede ta masuko pero be slow to wrath. Kaya ang Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Kung atong sibuhanon managpanuyo o managkasuko kamo ayaw kamo pagkasala, dili unta matunuran o salupan sa adlaw ang inyong kasuko, dili ninyo paghatagan og lugar ang yawa. So gialaw sa Ginoo nga masuko ta kay nasuko man gani si Kristo yang ipanglintuwad ang mga lamisa dito sa templo, pero sa atong pagkasuko dili ta magpakasala, no? Dili ta magpagawas og mga bad words, pamalikas ito pa na dinha o ang imong mga aksyon na kay na aksyon nga din maka-commit ka og sala. So nya kung masuko mangaling ta dili ko palabian nga hantod na lang kapila na lang ka tuig pila ka bulan imong gidumtan tungod sa imong kasuko ngani diri ang giingon dinhi dili unta masalupan sa adlaw ang inyong kasuko. So wala nga kung atong tumanon kung nasuko ta sa hapon dapat relax na kita kay salop na mga adlaw, no? Pero kung nasuko tag buntag murag taas-taas pang agwanta waiting ganay. Pero ang gisulti diri sa Biblia pwede ta masuko pero dili lang ta likay lang ta nga makasala ta nya dili daw nato tagaan og higayon ang yawa kay kini nga palabi na ta sa tong kasuko so makasulod na si Satanas pag daot sa to ang credibility whatever. So muna og kung nasuko ang isa mutubag pug nga pinasuko so magkalayo na. Pero kung aduna na nasuko i-apply nimo Proverbs 15:1 soft answer turneth away wrath, no? Ang tubag nga malumo makapahupay sa kapungot. So epektibo gina mga kaigsunan. Og ang
akong nadungog nga mga istorya ana no. Bago nga magtiayon tungod sa hinay kahinhin sa moong pinulungan kay bago pagog ninyo no. Niya na sila binulad nga palay niya ituka sa manok niya. Karon kay ang asawa mo ay nakakita gibugaw niya pinahinay lagi kayo nga dili pinasuko dili pud pinasingka. So manok nadunggan sa bana niya ang manok sige ra gyapon pangaon sa moong binulad ni humay. So ningon ang bana ayo na pag istorya no. Hadlok ka ningon pud ang asawa. Ala manok naiwakwak. So wala pud ang nalabian na pud mga kigsunan. No, muna mga kigsunan sa di na ko tason tungod kay limitado ang oras. Atong hinumduman mga kigsunan nga ang 3 principle is slow to hear, be swift to hear, be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Kung ato ni siyang i-apply sa matag karon ug unya sa ato ang journey dinhi sa kinabuhi sa temporary mga kalibutan na daghan ta nga ma-accomplish mga kaigsunan. Una nga mga benefits nga makuha nato dili kadali nga matigulang o dili madaghan ang kunot sa imong agtang tungod kay dili ka man masuk-anon. Anya daghang pong mabless sa imuhang pagpanulti tungod kay undanon ang imuhang mga gipanggawas nga mga words. Kung likay ka sa mga green joke o mga idle words, unya paritis manggaling ta dapat atong baba tong nagkasing-kasing andam sa pagpagamit sa kingdom business na din gisugo sa tuang Ginoo na din kita sakop sa iglesia. So dahil salamat kini ubos ngagad nga magaingon God bless your heart hanggang sa muli magkita-kits tayo. Okay, bye-bye.